ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 1 جولائی 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فرسٹ سینٹر فارمولا روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی 1 جولائی 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فرسٹ سینٹر فارمولا روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے 1 جولائی 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فرسٹ سینٹر فارمولا روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں سینٹر کی 2 روٹینیں پیش کروں گا اور ان 2 روٹینوں میں سے 2 ہی سینٹر VIP ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو 2 VIP سینٹر معلوم ہو جائیں۔ انشاءاللہ ان 2 VIP سینٹر میں سے ہی ایک سینٹر انشاءاللہ فرسٹ میں لگ کے جائے گا۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی سب سے پہلی روٹین۔ ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 9443 سے۔ آپ نے 9443 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 0748 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 0748 میں سے 8 کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 0985 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 0 کا گھر 5 لے کے 5985 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 4136 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 4136 میں سے ایک کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 0619 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر آنے کے بعد ہم نے 0 کا گھر 5 لے کے 5619 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 9307 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 9307 میں سے 7 کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7378 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 7378 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 0140 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 0140 میں سے 0 کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9706 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے 5ویں ہاتھ پر۔ 5ویں ہاتھ پر ہم نے 9706 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 8235 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 8235 میں سے 5 کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 3959 لگا۔ یوں یہ روٹین 5ویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ 5ویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 3959 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 2813 میں سے آپ کا سینٹر لگنا تھا۔ تو دوستو 2813 میں سے 8 کا سینٹر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 6586 لگا۔ یوں یہ روٹین چھٹے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چھٹے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے 7ویں ہاتھ پر۔ 7ویں ہاتھ پر ہم نے 6586 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 7509 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے
पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 5 4 2 7 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 5 4 2 7 में से 5 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 15 50 लगा। यूं ये रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 8वें हाथ पर। 8वें हाथ पर हमने 15 50 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7509 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3 8 9 5 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 3 8 9 5 में से 9 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 31 91 लगा। यूं ये रूटीन 8वें हाथ पर कामयाब हुई। 8वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 9वें हाथ पर। 9वें हाथ पर हमने 31 91 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7509 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6 1 2 1 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 6 1 2 1 में से 1 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 36 18 लगा। यूं ये रूटीन 9वें हाथ पर कामयाब हुई। 9वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 10वें हाथ पर। 10वें हाथ पर हमने 36 18 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 7509 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6 7 5 6 में से आपका सेंटर लगना है। तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें सेंटर के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 6 7 और 5 का सेंटर। दोस्तों अब मैं आपकी खिदमत में अपनी सेंटर की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको 2 VIP सेंटर मालूम हो जाएं। दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 73 78 से। आपने 73 78 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4 3 0 2 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 4 3 0 2 में से 0 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 97 06 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 97 06 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2 4 5 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 2 4 5 में से 5 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 39 59 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 39 59 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 8 9 5 8 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 8 9 5 8 में से 8 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 65 86 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 65 86 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4 5 1 8 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 4 5 1 8 में से 5 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 15 50 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 5वें हाथ पर। 5वें हाथ पर हमने 15 50 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 7 1 9 0 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 7 1 9 0 में से 9 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 31 91 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 6ठे हाथ पर। 6ठे हाथ पर हमने 31 91 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 7 1 1 1 में से आपका सेंटर लगना था। तो दोस्तों 7 1 में से 1 का सेंटर कामयाब हुआ जब हमारे पास 36 18 लगा। यूं ये रूटीन 6ठे हाथ पर कामयाब हुई। 6ठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 7वें हाथ पर। तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 को थाईलैंड
लैंड में होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें सेंटर के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, 7वें हाथ पर आने के बाद हमने 36 18 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 24 98 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3 7 7 6 में से आपका सेंटर लगना है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2022 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदाजी के हवाले से ये रूटीन भी अब हमें सेंटर के लिए 3 ही फिगर फाइनल करके दे रही है, और वो हैं 3 7 और 6 का फिगर। दोस्तों, अब तक मैंने आपकी खिदमत में सेंटर की 2 रूटीनें पेश की हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल देखा है उनको मालूम हो गया होगा कि इन 2 रूटीनों में 2 ही सेंटर VIP होते हैं। इंशाल्लाह आने वाली कुरानदाजी में इन्हीं 2 सेंटर्स में से ही एक सेंटर इंशाल्लाह फर्स्ट में लग के जाएगा। उम्मीद है आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।